debe ala kanda madeli kana nda jo bubu e bubula la madeli ka to fo kwa me bi ne be bobi e bubula kuni hakem meni ka tara beri beri kenetike bubula biye odon kunu kunye etai me biye malien deun tai biye seder tai mbe kuma seder ka kola bi mbe kuma arasa ka kola bi bubula arasa ye e bonya de ki karama seder yi bonya ki karama ki taki kiuka ntaro ko portu iku ntaro seder presandi ni bonya ma mo mi fa foi ti fa meni emsengi ko inkera ya arasa yere nyumana ko senga koroni digo koroni nga kola ya parce que aw ni bon ko mo nunu zozo di bon ko abe ko mo nunu aw be fa kelimba ba kelindi parce que kono kulu munu ye kelenye ulu munu ye couleur kele ole be panyon fait aw Kasim Traoré ka plateau sans fait merci nega muta idiskam ni bubula kuma kan de me insegi na nyire bulu mun taro ngale dogo nkala ka segin ka lambe ka kala nye bibe me ka lambe tele man dabali bana horonya bana me bubula neni kuma ke okoro billahi tala arasa ni seder mo kuntu faunu bawdini seder yi bonya me sega ki karama bunya te bonya e bubula ni arasa bachi ma takada eka mo mari isu bachi ni seder ma takada eka ka bonya ta ka kila ku ka groupe ta ka presentia ta ka dima presenta ka dima ka tegere foye kun ka bala foye kun ka bonya ala ngoni bonya ma mo fa ngo foito fa bubula emse ko wulila digo koroni nga ko wuli wulila ya parce que ni duma be yoro mina ni jabe yoro mina comme zozo de bon ko e mo abe ko mo aw be tayno di I wulila ki pampeu ay seder mo masima de ara warata masi kati siga ara jusuni nai wanada bini pardon ko diko mo biwa adon ayela kati sigi kumate nama wanama mufo e bubula ngo biye fa boko ko buga kat kono kale te boble ko kata boulevard la bubula ni fani mbache ibebo ka mauka wari dun ka diko koroni nga wari dun kete bo wari bane bubula ibebo sa bubula wallahi billahi ebebo ngone video iname ni yelela de fa ba fo ka Kasim nyana Claude Chicha nyana ku indanga jisuma ko ni fena ko glace ni bembolo ko ngo odima telima amolo yara bubula arasa ni faw nyana de M5 ko wulila ya digo koroni nga ko wulila ya ara warasa ni faw nyana de ka faw nyana ka kila ka bogoro do nyana ka o kana ta ko kudeta mai au kana tu ko diko mai no bubula diko ka fana badi parce que bubula kumbolo ko diko e ala de billahi bubula ne kuma boka ni fo wallahi billahi ne kumba fo ngo arasa ta afana badini ne kumba fo ngo sedere mo tu fanu badini tellement uluye bonya mutakada eka ki bonya ki karama fo ite ne nono mamunke me autaye doron ay joani be soro yoro mina abibu nyana zodore bon ko mo ni joani be soro mina utu réfléchir ko chini be billahi utu réfléchir ko bibese non wati la ko doro anga ndeke bubula biti sigi aga warajula fa fo diko wallahi diko ye horonye abeni mbache mebi diko na dena aburange tara kata wari beta ka beke lewu ka joani do bubula dado bubula ka wari bana bubula nimsa balma malio
Ngo horonya banane. Aw ma famo. Arasa c'est un visionnaire. Billahi. Nga be ko ye yoro jandi. Chebe ko ye yoro jandi kana malien don kuna foni. Imai ali kunu journaliste mu ya wele. Tellement arasa dimi bula. Utaro ba bi to ko. Journaliste kebega. Ala arasa ere ta teka saka ba. Journaliste ba vega arasa binja we na dai. Che wega mise. Arasa be mundo. Eka village da don bilai. Melo ay ageto. Bilai. Tellement che dimi mula. Uta fe ka wonyena. Parce que ala e mun kai amanyo wana ka fly. Uba wele a beni ala na kera che. Ka daba kama ka wele uga plateau ka pour aller l'humilier bilahi. Mais ala ta tu bolo parce que barika ba mu yere be chaina au ta don. Ngo ala ka ko de do, ala ka mo de do itese. Ika mise. Mais bubula vraiment bubula. Ina de bena. Ite singo. Sino digo koronta bana de arasa ko digo koroni. Mbala mala ali au ba ye bi. Kuma be mgo kumeta audience la chez digo koroni. Mais bi au be mgo ali digo koroni toko te voble. Digo koroni binade be fo. Mgo tigi sin bile bilai. Mgo chita toko voble. Ama zozo di bon ko kono chema. Ani kono mzoma. Kono chema ere na ni sigi. Sisa. Ko tomi karamo. Ako kera barai. Ntomi karamogo. Mbe kila kana bubula la. Ntomi karamogo. Ibe numbonde bilai kufa. Awauda jo bela yoro. Awauda jo moru bela. Nyebe alaka murumuru ja jugu sawo infana. O sigilina. Adama dungere ka dese de video man. Ka dese kana usiga ko muri unauka. Uluka juani ja. Domi karamogo ta dauma bila. Au ni wana do yi. Nako ka uye delen nga uyi. Au ye siri tegele uyi. Au tabe blani cheinta. Uni cheinta te soro de. Now de bina usiga ko muru. Warkama ka ko muru buruja. Kauka esomo mburuja wa uvire manu nguba fa nyoga ila ni karta bora ni kama ni fana babo na ejwani ndunda to me karamugo doro mekele ata jore abikla ka kolo da obela ya aw nyoga na do yo awo che kono che ma ere desera peu a desera tellement mangoya muna na sigi e karanka tellement mangoya mugu blala kanga anumbara mbe wari fo be fini fana ke Kokele. Ako kera barai. Au na chenye. Awa ka ejekule. Awa tato de fiu. Iba foko fi fize bekata. Ni tese mwola. Bilahi. Iba foko jongwana. Ibe jongwana fwaye. Au tesala. Parce que aw tugura ko ama wele arasa ma wele c'est dere ma wele ka cheye ka tuga ko ka kla ka blala aw ye cheke alaya ka ke kira Muhammadu ya arasuliya ka kla ka bobi ka bo ke fura wana malien de unyana anye wale nyana ayi ante son fiu ante bilai ante ko be ko keleni bubula rebeti fu boda Muhammadu diko diko e horonye hawa me diko koroni diko kara koroni bubula ika crédibilité perdue qui damé perdu en tant qu'un vieux qui était respectueux par le céder par Rasta ou ye bunya daika ka karama daika me nana wari kama joani kama kanisigi hawo arasa beta ne dogonde do de ne korokede do de ne ta jabi de ebe se ka jabi parce que il te connaît na fora ka kadiram ni to duma ni na duma me ram na awbetai
Le monsieur, c'est un visionnaire. Aya yede. O la boubula meka kumi fait qu'il a dit. Mais il m'a même bi au be mi bi. Fou fa ko non, qu'on a fara kulu ka bokata boulevard sans faire. Kulu te bode ibe bo boubula. Billahi au de mo fara ibe bo. Au de malien de un fara. Kata o jo kile koro ka tamata ka balata. Nyebe Clément fanala. Clément o fana ka kuma cara comme shogel kokala maiga ta kuma to mina diɲɛ dongo de premier ministre ya kuma sɔrɔ a bɛɛ bɔ n'a ka furu ki ya fura sele stratégie M5 an ka communiquer mais bi ayi joni mana di mun ma dɔrɔn o b'a dabara minɛ maliko de do wa shogel kokala maiga ka kuma kun ka ca yan dɛ billahi talahi ha mais bi Clément fana sigilen k'e bɛ ka dɔ kɛlɛ ke koko eko gaje ere ka patron emu e ka bossi emu no esengo Mamadou Sensé Koulibaly o yere c'est un opérateur o zone e te bo e ka no fo mo ya c'est un voleur e fana kan yi sigi Clément ke be ko gaje la ko ka Mali nettoyer Sensé Koulibaly no e ka bossi e be ka baraka emu o emu un opérateur économique c'est un voleur du Mali. E fana kana kebiniski aga Clément adoran ka bla poso dola ibo dabara fana menele o shi o ta kuma ble e ala de moni tasma be wa mun ku gorodo o be bo jie don do woyi wai ashite mali ko yi joani ka do da dro posi ni ka duma dro ayi olu ta nyina e Mali no Mali kaditoro kureta kela noe asimi sera sera so des dictateurs des putschistes ou de be fanga e fanga la be ou te mina de ou de kureta que c'est eux qui ont le ou de urai awo ou poche qu'on na faro ka famu ka poche qu'on na fara mais on nous stigi bi ka ko ibeka anga papa ibeka ko ibeka koko le Mali d'abord ay ko ibeka ko ma famille d'abord ay aketo ko ka poche qu'on na fa ko ka famille carrément be gauche fa e femme fait ay meni mo ko ni yelena o ka famille te famille d'abord de hôtel ngo malien kwa abaunye ile mbe kofe assemblée tira ka Musa Tembeli la bia ka Musa Tembeli traité de tout o mbo kele ngwa kele ka tout sigi o assemblée kono kono nana o malien de unyana ko ka assemblée ti kata orete muchi o mbo kele on kana ka ke député mobile climatisé chauffeur ubesara 1,500,000 malien au munu tara kata osi boulevard la kachi au ta bemi au ye musoro au ka famille musoro au ye munisoro au ka famille musoro rien kedal Malion anta nyeyelete ku dokera au faw de be malila baw de be malila sogo kilo emuye au bado malo kilo emuye au bele jele bado geleate nyemu ke alalado arasa ende fo ko kureta kokolo ekolo lo ndi mena kuma na ko anyi puru ibika awa anyi puru ibika amanta fo me chinye ka fo jamana ka jo benyebe chinyena che ministre et président a beni ana na kerache ulute plede aw yede uba aw munu la bokata aw faka uba munu la bokata aw jo kile kor ka kabakuru ndaw maka biseda aw ta bénéficier jamais. C'est eux et puis leurs familles, leurs parents, ou de ba bénéficier, ou de be waru sor, ou te foi sor, et kemenani, moi kele, ata unye le mi mali betanika, jamana be jonika, hein? Ay ni mu na doron kan yisigi, ay ni douane ni fente mun bolo, foi te mun bolo billahi obini sigi diɲɛ dongo do kule la, hede gouvernement ya ketande, premier ministre ya ketande, ay ko shori yoron dola ibo dama kune pepepe, o ta kuma ble. Parce que oyata so hein jamana be John Kanga des volets des voitures réunies à Bechubara c'est des voitures billahi malien fleni de mune be babamoko bi kabe segasa bourse kono moko be couler là mais jusqu'à présent au lieu de be imposer là o impôt de binata ko mo kele modu mo fla bodu. Wallahi gouvernement malien billahi ni bouche kono mo nu sarata kitiba nu teshini billahi uga sege bato warni ubokla ko da awma ali adote to te soro 3 fakadu du ministre 3 fakadu
olu bɛ na ko nisɔngɔ wallahi n'u sara ta burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔ n'u sara ta kiti b'a n'u cɛsi a bɛ t'u kuma bɔ sini lahara Mamadu Awa Gassama y'i sigi ya misi lɔgɔ ni tamati ni bananku ko ala ale yɛrɛ wari dun mais o sigilen bɛ assemblée kɔnɔ dɛ ministres bɛ yen juges bɛ yen Touré i bɛ yen kasonge ninnu bɛɛ bɛ yen olu ma minɛ dɛ olu ma minɛ wallahi bilay aw minnu bɛ ka bɔ ko i bɛ ka minɛ ou bien ka famille ka minɛ i bɛ ka bɛ minɛ yɔrɔ min na digo kɔrɔni wallahi bilay bɛ minɛ digo kɔrɔni e kan ka taa lahɛrɛ la bilay ka t'i juger la wallahi la e de malien denw se nin bɛɛ lajɛlen ma depuis 91 e bɔra k'i sigi ka fida la ko ni e kun kumana ko wallahi ko 26 mars kun tɛ kɛ diko e de malien denw faga diko kan ka taa juger lahɛrɛ la diko kɔrɔni mais diko ta tɛ fɔ dɛ ayi diko kɔrɔni ta tɛ fɔ mais diko y'i binna de fo ka samara fugufugu kan i tɛ ye bilen cɛ ko n'i ye hakɛ mɛnɛ k'a taara berekinte i sɛgɛnna ka mɔgɔw tɔɲɔ de i ye mɔgɔninfin tɔɲɔ ka malien denw tɔɲɔ i ye bɛɛ de tɔɲɔ diko kɔrɔni ala se ka kuma ye tiɲɛ dɛ diko kɔrɔni yɛrɛ de don diko tɛ yela bilen don o don on va chez diko a ye dɔ bɛ taa photo ta ye k'an bɔra imamu fɛ yen foli la maliyɛnw a y'a ye bilen aw bɛ mɔgɔ ye diko baara bilen diko maaw bɔra e kɔrɔ ma koyi maliyɛn denw bɔra i kɔrɔ ma dɛ diko ka da kun bɛ fa de tijo ɲuman na de A à Z mais bi aw bɛ mɔgɔ ye maliyɛn den bɛɛ bɔra cɛkɔrɔba kɔrɔ ma n'i mɛnna mɔgɔninfin tɔɲɔ na bilayi talayi don dɔ la i bɛ taa gɔngɔn fɛ e kan ka taa juger lahɛrɛ la diko kɔrɔni bilayi i n'i ka complices kawo jim ani den ale ni hali bubula ninnu u bɛɛ kan ka taa lahɛrɛ la ka t'o juger olu le taar'u sigi arajoso la ka diko sankɔrɔ ta galon kan ayi dima fo bubula yɛrɛ bɛ pressé dimanche ka se fa n'a bɛ ne sɔn diko ko bi k'ale tɛ bɔ walayi bɛ bɔ ni n ba cɛ i bɛ bɔ n'i ma bɔ an bɛ t'i canca fo Bamakɔ ye k'e tɛ bɔ ko siɲɛ wɛrɛ k'a ta ko bɛ ko ko fagali tɛ ka ban nɔri minɛlen don fan bɛɛ minɛlen don Mopti yɛrɛ kɔni kuma tɛ fagali bɛ yen don o don ayi pusisiw sigilen bɛ Mali kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na katikatigiw kɔnɔ climatisé u bɛ ka poussière kɛ fantadenninw ɲɛrɔ u bɛ ka poussière kɛ an fa n'an baw ɲɛrɔ olu de bɔra ka tɛgɛrɛ ko vive armée malienne olu de na coup d'état kɛ aw kili b'a la maliyɛnw don min na u bɔra ko coup d'état kɛra don min na M5 mɔgɔ ninnu bɔra wagatiw jɔ boulevard la ni sɔrɔsiw nana sa fu b'a kɛ tan sɔrɔsi yɛrɛ ka waso ni coup d'état ye ni Mali tɛ ala n ko maa ye sa Mali tu vas voir tout au Mali bilayi ni Mali tɛ i t'a ye yɔrɔ si fo population bɛ taa ka t'u u jɔyɔrɔma don to fu yɛrɛ b'a kɛ tan u b'a kɛ tan dɛ parce que ils étaient fiers parce que u b'a dɔn mun bɛ yen wa foyi tɛ bɔ a la papa wa ni président wɛrɛ nana ko ni coup d'état kɛlɛ ayi président 10 ans Mali la o banna o ni sɔrɔsi mun déconné la dɔrɔn ni o tɛ ka jɔni sɔrɔ o bɛ taa renversement kɛ le Mali est foutu à jamais fo an kɔni ta tile banna fo ni an denw ou bien an mɔdenw ni Mali dilanna sinon président Mali ayi o banna pepepepe coup d'état sur coup d'état wa papaga tɛ bɔ a la awɔ ko bɛɛ ye ko kelen ye ne bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna diko kan ka taa lahɛ de la bilayi ka taa juger n'a bɛ taa lahɛ la don o don a ka complice bɛɛ bubula ninnu bɛɛ kan ka taa juger a ka t'i sigi ka taa a b'a fɔ ne t'a kalama dɛ a bɛ k'i cɛ dɛmɛ sisan bubula ye diko kɔ bila dɛmɛ sisan wari banna k'ale tɛ bɔ bilen ko ka t'i jɔ boulevard la dɛ ko ba bubula i bɛ taa bi
ya gitu quoi. Ko be ko kele. Mele dantigi bo blanta jaya quoi. Et puis nye mena numéro ni fo quoi ni labani fo quoi. Fatom Zoni. I bora I ka video ke ini msobe nyogona. I bora I ka video ke iko ko awa ture ko video manu be galonda nyogona. Fatom Zoni ke horon ki fani badini sa. Eni ne kumana dugola nga telefone na. Ene mu fo e ba donde. Ne bora ka sutura ke arranger. Parce que iko ki ka groupe ku ti fait. Wane fani badini sa. Ne yere bla dans l'ambara ka bo ke sauvé ma bo ka ne féliciter de Aïch. Ma bo ko awa to tellement au ngo jugu ya tenye mo ta o te sene la kwa. Billahi parce ala de ne takeni. Tara ko yoroni ta ko tige. Ko or nini benaka. Dugo de la. Nini bena kuma la téléphone de la. Ngombe bombi sauvé. Ne bora ke Fatom Zoni Sedari sauvé. Dien bomuya ka nyere ke mogola ngolo. Ma bo ka ne fou. Mo kede yo yoroni ta to bleka pagika. Ki photo ta ko bla o kerefe. Ka sebe ko Dieu merci. Allah Fatom Zoni. Ka kila ka ni sigi ibe video waka ma tiga kila ni sila. Ibe kila ka yeni muso ka kella donc ko awa to de ko video manu be galone da nyona. Fatom Zoni rectificatif. Ne ma fi yetinde. Ne ko mbal mamalion ni mo be nyona or inne ya fo duguma de. Mbal mamso. Pour que qui sauve ka groupe kono jeudi et puis jeudi. Mais c'est yaka. Pour que sauve e ka groupe kono passer ne mo nyana ma de ne dusu de kan. Mo te sene la wallahi. Nte mo ni fi nyon to no fe. Yo de foni. Ne ko problème tala ne mbora mba rectifier. Anya kuma be fo ka ban entre toi et moi. Tari yere ke sen ne makuma ni toy mo yen ni ka page ga mo sube ka kuma be foni ma mene makuma be kila kan yi sigi video wore la ki yere ke garan quelqu'un baro eni ne che mo mi garan wallahi ante kelinye ko awa ture ko video mani be galone damo wala ne ma fiye tele Fatom Zoni ne ko di ngom mo ini quelqu'un nyoga o be kelela. Tous les moyens sont bons. Comme il était français, mais c'est un mot fier. Tous les moyens sont bons. Pour que il a la vie. Il veut se que galundala. Il veut se que ko dala. A donné la ne a da ela. Fatom Zoni. Mais ne sauvé de kwanga bokane kane fo awature merci de. Ika groupe là. Nya dabo mun kama. Iyere ba bela jilen kalama. Fatom Zoni ke oro esa. Alisa ebore ta ki yere glorifier kan isi groupe la direct kono ke ebi idisi gosinoi ko a kone ko video mani be galona nyona ore ne bora ke de sauver be ba don nini mo be kelela nsegina kan na video la ngi tous les moyens sont bons ibe galona la ibe kuma o fama pour que ka tigila bi o video ede ani karsa e galon eni neche malien de nyana Sedari nyana eni ne be ba don mumbe chinyefo Membila teme mbi deli ala kama ani kumana inbox kono nta fe anga na nsigi nyon kama ya nta fe kan dado i kuma kokola kana ni si kibika ere ware perkene tu prends exemple sur moi disant aux gens que c'est moi qui mens or enne kuma anya fo inbox di konana on s'est mis d'accord ma chérie savali suna bado be se muna ne awatu belebele dagantigi mette mal parce que aw bega fe ke ba on ni bega ka on kala no an ye nunke 2018 kana sigi nyame awatu be fo bi ngache ngo ko de info sa ndona bi ko de ndon anga sabali quoi nini mo bena fe na atri bora ki ila fenge kana o takibo ke disi gogosko suna eni neche c'est dari mo che be ba do mo mbe tinye etien fo belebele daranti ko be ko kelen bi bla adabla OK adabla pe nta fe ni Sedari ka bla nyona grâce à toi quoi je vais pas parce que nyuma kena je suis reconnaissante nta fa nga bla nyona kanika kele o takibina akenga franchement
parce que n'i y'a daminɛ dɔrɔn a tɛ na a bɛ taa kɛ ko wɛrɛ i bɛ ko dɔ kɛ ko fitinin a bɛ taa kɛ bolo beli i bolo sabali i m'a faamuya n bɔra k'i la jɛya n bɔra k'i kan k'an foti dɔn an mɛ remercier en tant que n ye tiɲɛ fɔ en tant que ni i lajɛya n ye mɔgɔ ɲumanya de kɛ n'i m'o dɔn ye kana n'i sigi k'i tu prends exemple sur moi ne tɛ nkalon tigɛ e ni ne cɛ mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ Facebook in kan bɛɛ b'a dɔn on connaît qui est qui bɛɛ bɛ dɔn a ma se i ka kuma yɛrɛ tout le monde sait mɔgɔ baden b'a lajɛ mais an caman ye ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ dɔn o de la n t'a fɛ ni sedɛrɛ ka bila ɲɔgɔn na k'a kun kɛr'i ye quoi a dabila n yɛrɛ ko n tɛ bɔ ka dɔ f'i ma sabali n b'i deli yɛrɛ de i ni ne bɛnna kuma de la téléphone sur téléphone ma chérie an bɛnna la de kana taa kɛ k'i b'i yɛrɛ kɛ garan ye e ni ne k'i ye garan sur Facebook in kan n'a fɔra ko kuma belebele dagantigi ko bɛɛ ye ko kelen ne ta tɛ k'a inventé ka na n sigi dɛ ayi ko bɛɛ ye ko kelen ye n bɔ aw bila yan ni ne kun don quoi fatɔmusoni i sabali ok a tɛmɛ n kan pewu ok ayiwa bubula i tatɔ don lahɛ la ni diko kɔrɔ n taara dɔ bilayi tala i bɛ taa parce que i ye jɔani dun i ye belebele de dun jɔani dir'i ma ko bɛɛ ye ko kelen n b'aw bila yan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n kanubaga bɛɛ lajɛlen n bɛ halisa n bɛ a fɔ bɛɛ ka jɛlen ka dugawu kɛ grand frère n'a y'a ye sisan i grand frère tɛ ka vidéo kɛ il est malade il est un peu malade il est un peu souffrant bon bana jugu tɛ mais a bɛ n'ale bɛɛ ka jɛlen ka dugawu kɛ i b'a bɔ komi ye fo États-Unis kɔnɔna na grand frère n ka foli belebeleba bi an bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ dagawuli teri Mijo Lagare dagantigi ko bɛɛ ye ko kelen Mijo bɛ ka feere kɛ dɛ a bɛ ka sakiw ni samaraw feere k'a ka taa seliw sera a ka taa finiw san ka samaraw san ko bɛɛ ye ko kelen ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Aziza Annabelle n ka foli belebeleba bi ye fo Sole i yɛrɛ ɲuman ko pisa mɔnɛ n ka foli belebeleba bi ye f'i sigiyɔrɔ la yen ko bɛɛ ye ko kelen k'an bɛ ɲɔgɔn bolo Aziza a dannen don awa tori tɛ yan awa dogo ye ko bɛɛ ye ko kelen ye Fatumata Isamake Ton n ka foli belebeleba bi ye f'i sigiyɔrɔ la Lion de Lion k'a ɲuman de bi da n ka foli belebeleba bi ye n'i ka Kadafi Traoré n ka foli belebeleba bi ye k'an bɛ ɲɔgɔn bolo Abibu Cham ne yɛrɛ kɔrɔkɛ big respect à toi n ka foli belebeleba bi ye ɲɛ b'a la o kɛlen bɛ ka taa ko Abibu Cham taara fɔ kɔnɔ ka direct la ko in kun digira ne yɛrɛ la dɛ n k'a don ne sigilen fo ne boda bɛ funteni bɔ a k'a kɛ to fo ne boda bɛ tubi ne Abibu Cham min ko ayi n ko nin tɛ se ka kɛ sa ayi fo n bɛ tourner ta n ko non n ko c'est pas vrai ça ka tila ka kɛ tan ayi n ko nin tɛ anw ye bɛɛ lakalakatɔ ye koyi n'a ye mun ye an t'a ɲɛɲini o walayi bilayi ka ne dimi ayi n ko Abibu e tɛ sɔn non n ko ayi n ko nin tɛ Abibu ye sa n ye téléphone ta fɔlɔ ka fɛngɛ wele i bɛ bɔ kun n ko ayi n ko nin tɛ se ka kɛ sa o ko ne dɔgɔnin o kuma mun ne bɛ yen n ko ala n ko taa kɔnɔ ka direct vidéo lajɛ sa n ka ni Abibu Cham bɛ baro la on dirait terikɛ ni terikɛ quoi gɛrɛ na quoi ayi grand frère ko non ko tigi jɔ k'ale b'a tigɛ k'ale bɛ tila ko ka ne wele o tila ka ne ko non k'i ka faamu sa ko stratégie de don sa non n ko stratégie n k'a don ye ne sɛgɛn dɛ n ko parce que ne yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ o ne ka sɔrɔ ka téléphone ta ne yɛrɛ Abibu wele Abibu ye kuma ɲɛfɔ ne n ko n ko kɔrɔkɛ n ko n'i ma nin dabila i b'an kɛri cun dɛ a ko ko Mali ballon ta mais i b'a cɛkɔrɔba caman sara o la parce que i b'a ko dɔw ye dɔrɔn anw yɛrɛ ye mɔgɔ belebeleba ye crise cardiaque b'i minɛ bilayi Abibu ko non ne dɔgɔnin a bɛ taa an ye situation di ɲɔgɔn ma an y'a faamuya mais u kɛlen bɛ k'o kuma de ta sisan ka n'u sigi ko awɔ dɛ Abibu ko arasa ko société aw dangaden sarakaden mɔgɔlankolonw aw de nana aw sigi ko arasa tɛ baara la ko CDR mɔgɔ de bɛ o kuma o n'a Abibu ko société o kuma arasa man kan ni société ya n b'o yɔrɔnin na tɛmɛ quoi ni Abibu ko société bɛ arasa bɔ o kuma le monsieur a man kan ni société ye a man kan n'o ye aw de nana aw sigi aw dabarabaw la yan k'aw de ye nin d'a ma aw de ye nin kɛ tan aw de ye nin bɔ tan ni société bɛ cɛ bolo k'a taara o kɛ jamana wɛrɛ ɲɛta de bɛ Mali la hali n'a ka ne danga de bɛ n kɔ n bɛna n ka société sigi Mali la wa a ka di yan maliyɛn den t'a yɛrɛ fɛ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ a t'a yɛrɛ fɛ a bɛna n'a ka société k'a bɛna o sigi Mali kɔnɔ u b'a asidiya tellement u bɛ fɛ ka cɛ détruire arasa ni société b'i bolo a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ i kana nana ye
ta n'a ye pays kan i bonyani be pays mina i doni be pays mina bonyani karama bi kan pays mina ma o de bina o ta ko abina abibu fo nyebe video mani perimelen sigilena ka ko Habib Thiam est mort de sa belle mort. Et puis avec un CDR Mouroka, l'engagement de Takabeto Fara, à la publication, Habib Thiam est mort et ni bache. Vidéo man périmélé. Et ni Habib Thiam est classé. Al n'a pas la série débat. Elle m'a pas. Et t'es pas où elle est là. Habib Thiam n'est pas qu'elle m'a mourra et mourra fort. Koko aya daba kama kafo il a belere wallahi bile moi ne be raison dama parce que awde nana usigi aw dabara bawla ka che deningiri ko wi arasa ke fembe aya la yere iri sanfé aya la yere kono kono sanfé aya la yere etaji sanfé oni afara ko société babul ka buno takabo ke polémique andala ya o te polémique andala de arasa billahi taala merci pour le Mali ni alana kedache i ɲɔgɔn tɛ wa i ɲɔgɔn wa o tɛ si la wa société n'a b'i bolo i y'a jate le mérite bel et bien oui i ka baara de y'a las'i ma e t'olu ɲɔgɔn tankolo fuga fɔdenw ka t'u gulon mɔgɔ sen na n'i ka société b'i bolo a gérer Dakar n'a ye jata n'a ye Côte d'Ivoire n'a ye jata n'a ye Guinée Malien n'i nana n'a ye Bamakɔ bilayi ta la u b'a la b'i bolo u b'a tiɲɛ parce que u b'a fɛ k'i i détruire n'aw ma se ka fɛn kɛ ɲɛ bɛ kɔnɔ musoman sigilen na dibi la i dɛsɛra fo k'i ta kɛ dibi ye e ma dɛsɛ halisa Facebook e ka page bilayi kɔnɔ musoman n'i ma kuru yan i ka wa i k'a fɔ ne ma ko tu parce que asiridenya e ye ɲɛngo de ye bilayi e ta tɛ ɲa mɔgɔ ta ɲa muso ɲɛngo muso ŋaniya jugu dusukun fini wallahi kɔnɔ musoman e de don fɛn fɛn bɛ Facebook hali kɔnɔ cɛman bɛ fɛn la denmisɛnninw bɛ fɛn la ka kɛ mɔgɔ la aw ka entourage a bɛɛ juye a bɛɛ surusi ye e de mais i tɛ kun arasa la fo k'i sa parce que a m'i wele a m'i fa wele a m'i ba wele e de wa e de tugura kɔ ka tɔgɔ ɲini a kan wa hali sini a ka société a b'a jɔ il mérite bel et bien c'est un Malien c'est un citoyen awɔ n'o ma bɛn i ma i bɛ taa société dayɛlɛ kɔnɔ musoman i n'i ka déchet toxique ninnu n'o ma bɛn aw ma dɛ a ye ta ka taa société dayɛlɛ comme arasa y'a kɛ cogo min na oui c'est un citoyen malien mun ka d'a ye a b'a kɛ c'est un homme mun ka d'a ye ni société ka d'a ye a b'a kɛ ni cabinet ka d'a ye a b'a dayɛlɛ mais a t'a kɛ Mali la aw asidi ɲɛngo arasa kana na n'i ka fɛn Mali la dɛ n'i y'a kɛ u b'i détruire bilahi ni nana n'i ka société Mali la u b'a tiɲɛ k'i lagosi k'i faga bilayi t'a kɛ yɔrɔ min na bonya b'i ka yɔrɔ min na karama b'i ka yɔrɔ min na k'aw bɛn'o ta k'aw b'o kɛ polémique ye Habib Thiam y'a kɛ tan Habib Thiam su ma fisa ni aw ɲɛnama ye awɔ aw taara o de ma bɛn aw ma o bonya karama n k'a bɛ sɔrɔ CDR de kɔnɔ CDR de b'i ko k'i jɛ k'i kɛ mana piyan awɔ o de tɛ ka sɔrɔ bilen k'aw bɛna aw acharner mɔgɔw kan aw tɛ se a b'aw ka page aw b'a kuru nin bɛɛ kɔfɛ bilayi page tɛ yan kɔnɔ musoman ni cɛman e ala de kɔnɔ cɛman yɛrɛ an ka mais kɔnɔ musoman parce que e de ye nin bɛɛ ye e b'i ka page n'i ma kuru yan n'i ye kɔrɔbɔrɔ den yɛrɛ i ka da i tun kunna parce que ala tɛ asidi fɛ a tɛ ɲɛngo fɛ a tɛ bɛnsɛngɔni fɛ belebele dagati ko bɛɛ kɔli wa fo k'i sa i tɛ ko arasa la a m'i wele a m'i fa wele e de tugura kɔ i b'a ye ka tila k'i ɲɛ cora la e de ta ye dimi ye dɛ sinon arasa tɛ hali ji fɛngɛ wɛrɛ a bɛna sigi k'a ka grand dossier kɛ k'a ka chapeau ko bɛɛ ko kelen arasa i fa n'i ba de société arasa a dayɛlɛ a b'i bolo wala tu le mérites parce que i bɛ faso de ye i bɛ Mali de ye wa i ɲɔgɔnna jeune a tɛ Mali kɔnɔ o de ma ne de b'a fɔ belebele dagantigi wa ko de tɛ bɔ a la papa ni dabara ye awɔ ko bɛɛ ye ko kelen ne ka muta suruni k'a ɲuman de b'i da o ka ɲi yan ala ka murujan ka muta Segu CDR cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Segu suruni n balima maliyɛnw an bɛna ale de ni ala ka murujan ka mariyazi kɛ u bɛnnen don ɲɔgɔn bolo dɛ surumani ani jalamani o ko bulu ka ye Segu suruni a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ Segu suruni a ko ni mariage kɛ don ne ka muta ne tɛ taa kɛnɛ kan dɛ parce que ne kɛtɔ ka taa ala ka murujan n kɛtɔ ka voler a la i kɛrɛfɛ dɔn n kɛtɔ ka taa tigɛ a ye mun dan kan n b'a k'a ɲɛ kan ka
furu tɛ bɔ o don n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen parce que ne b'a dɔn ani de bɛ bɛn a la sinon ani Idrissa Gam turu ka suma a bɛ boli n'o ye fo k'o faga parce que o turu ka suma mais e ka kalan kɔ segu ani bɛ bɛn a la ala k'aw kan bɛn yarabi ala ka maraji don yira an na fɛnkɛ ɲuman na video mani perimele ɲuman na ko arasi baji ka tora makan ko a tu si n ka foli bɛ ne b'a f'i ye n b'o bila shukura n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn ka lini na mɔgɔ fɛn bɛ na video na ye sisan ani kɔfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ko kelen belebele dagantigi Awa Ture Awa tɛ Fatumata i Kuyate aw salamu alaikum n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Abibu Cham grand frère ko t'i la koyi u b'i ye i ye ta de don u ku la ka bugurijɛ bara ta ko k'a fiyɛ k'u dégage Abibu Cham ko tɛ se k'e to yen sa e kɔni yan ni kɔnɔw ye sɔrɔ u bɛ kɛ barama de kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ Abibu Cham i t'u fɔ e ni Jiga ani Lion n'u y'aw sɔrɔ a ye kojugu kɛ dɛ ka na maaw bɛn k'u labɔ k'u t'u ka bɛriw la k'u t'u ka sogoba ɲimi barbecue sogo Abibu Cham nana dɔrɔn ko ne ma ɲi dɛ ko ne b'aw sigi fɛngɛ de kan ko n b'aw sigi nɛgɛ de kan ko k'a sauter n'aw ye a dun y'a kɛ ten de Habibu ala k'i change grand frère ye Arasi Junior i fadi ba de bila i ma ɲi dɛ i mariki ma ɲi bilayi Arasi Bɛrɛtɛ n b'i porte plainte dɛ i bɔra e cɛ i filɛ de aw ɲɛ bɛ cɛyɔrɔ la ko Arasi Bɛrɛtɛ depuis ne bɛ Kuyate n ko Arasa ko fa de b'a la bilayi depuis ne bɛ Kuyate a bɛ taa don ne ka fɛn ka taa ne neni k'a bɛ taa ne nɛgɛ ko ne ka Arasa neni dabila Arasi Bɛrɛtɛ non tiɲɛ na courage b'i la dɛ bilayi c'est-à-dire mɔgɔw Arasi Bɛrɛtɛ fo dɛ depuis ne bɛ Kuyate walayi bilayi a bɛ don ne kan ka kuma caman fɔ fo bi a bɛ Arasa kɔ vraiment Arasi Bɛrɛtɛ courage a tɔ walayi i ɲɔgɔn tɛ i ye kankelentigi ye mɔgɔw t'i dɔn dɛ i tɔgɔ t'o ye dɛ mais i ka faux profil i tɛ bɔ fo ko i ka na n'i tɔgɔ n'i jamu ye san'an ka t'i porter plainte fo Amérique kɔnɔna na ye aw salamu alaikum n b'aw bila yan nɔ Habib ala k'i change grand frère ko bɛɛ ye ko kelen i Cham i y'i fa n'i baden dɛ i sina k'u fu malikan ten ka bugurijɛ baara ta ten ka sina ka a funfu kɔ ten Faransi fan bɛɛ fɛ k'u bɛɛ dégager aw salamu alaikum